Okay, Assalamualaikum and good morning. So, we proceed with 3.8 potential divider. So, the learning outcome is explain what is the principle of potential divider. So, as you can see here, we have two types of variables. First, variables in resistor, and the other side, variables in length of the wire. Okay, so we look at the resistance first. Okay, so the device is connected with the resistance in series. Selalunya potential divider ni, kita boleh solve dia kalau circuit tu dalam series saja. Parallel kita tak campur. Okay, series sahaja. Parallel tu mungkin kalau melibatkan ada satu kiraan yang mudah lah. Sekejap lagi kita tengok contoh. Okay, so kita tengok sikit. As you know that the potential divider produce an output voltage that is a fraction of the supply voltage V. This is done by the connecting two resistor in series and shown in figure. Seolah-olah macam ni. You ada satu connection pada satu. Okay, contoh you sambung R1 dengan R2 secara series kan. And then kita ambil satu voltmeter. Kita letak, kita sambung dekat R1. Kita nak baca potential difference atau potential difference across R1. Macam tu. So, macam mana nak dapatkan potential difference across R1? Kita boleh guna potential divider equation. Okay. So, since the current flowing through each resistor is same. Same kenapa? Because they are connection in series. Okay, I yang lalu dekat R1 mesti sama dengan I yang lalu dekat R2. Okay. So, based on this, dia buatlah equation V sama dengan IR. Okay, V ni adalah V supply, I adalah I yang flow dalam circuit, and then R ni kena guna R efektif. Kenapa R efektif? Sebab R total. Okay, so based on ni R efektif sama dengan berapa? R efektif untuk case ni, R efektif sama dengan R1 plus dengan R2. Okay, kalau you ada 3, you akan tambah lagi lah R3. Kalau 4, R4. Jadi R1, R2, R3, R4. Contoh ya. Okay, so V sama dengan I. R efektif dalam case awak ni ada 2. So R1 plus dengan R2. Okay, macam mana you nak guna potential divider untuk kira V across 1 contoh Therefore, the potential difference voltage across R1 is given by, awak nak cari kat sini berapa nilai V1. So, V1 sama dengan IR1. Kenapa saya labelkan I saja? Sebab I yang lalu dekat R1 dengan R2 adalah sama. Okay, so V1. Jadi kat sini dah susun dah. I sama dengan V over R1 plus R2. Jadi, I ni digantikanlah V R1 plus R2. And then darab pula dengan R1 dalam formula ni. So, jadilah V1 sama dengan R1. R1 plus R2 darab dengan V total. Okay. So, dia boleh tulis dalam ni V1 sama dengan R1 plus R2 V. Okay. So, ini kalau you nak cari voltage dekat 1. Kalau you nak cari voltage dekat 2, you nampak tak apa yang bertukar? Kalau nak cari voltage 2, atas ni mesti R2. Okay, faham? Alright, ni V total lah. Okay, contoh kalau saya ada circuit. Okay, circuit. Saya ada 3 resistor. R1, R2, R3. R3, R2, R1, V. So, saya nak baca voltage dekat 2. Berapa nak baca voltage dekat 2? Senang je. V2 sama dengan, saya nak baca voltage dekat 2 kan? So, R kat atas ni R2. Okay, bawah ni berapa resistor yang saya ada? Saya ada 3 kan? So, R1 plus R2 plus R3. And then darab dengan apa? Darab dengan V total. Macam tu. Mudah kan? Okay, so ini adalah simple lah untuk kita dapatkan voltage across resistor menggunakan potential divider equation. Dan make sure kalau soalan dia tanya guna potential divider, you kena guna potential divider punya formula. Okay? Kalau guna Ohm's law macam biasa pun, you boleh cari sebenarnya. Tak ada masalah pun. Cuma kalau soalan minta dalam potential divider, you kena bagi dalam equation potential divider lah. Dia nak tengok you tulis macam ni. Okay, so ini contoh kalau kita guna wire. Dia sama je. Wire kita represent by length lah. So, dekat connecting wire ni, dia ada resistor. Okay, dia ada resistor.
Jadi, resistance R1 and R2 can be replaced by uniform resistance wire in shown in figure. Tapi resistance wire kita consider sebagai length lah. So, length 1, length 2. Selalunya, panjang AB ni adalah 100 cm. Kalau length 1 you 60, length 2 akan jadi 40. Okay, macam tu Okay, from the definition of resistivity, R is equal to rho L over A. So, since R dengan L tu adalah directly proportional, maka dengan ini, let's say kalau saya kata saya nak cari dekat V1. Okay, V1 sama juga dengan L1. L1 campur L2 darab dengan V total. Maksudnya dia gantikan tempat R tu dengan L. Yang awak kena tahu adalah panjang L1 dengan L2 tu selalunya 100 cm. Okay, untuk konsep U adalah 100 cm lah. Okay, untuk similarly for V2, so V2 sama dengan L2, L1 plus L2 times dengan V total. Simple as that. Okay, boleh kan? Okay, good. Alright.